Titian Unas, Majang Ring. Cek 1, 2, 3, sama banget.
Angge atur keling ditang majang ring semeton warga Sinarang Sami dalam ring panitia ring konsumsi riantukan ide ratu tapi ini geria kesiut sampun ngerahin ring kayangan desa suksema. Cek. Tergiling di tiang majang ring semeton panitia. Riantokan ida ratu tapini subamio sampun nyantos ring margi priukti mangda siaga inggian penyanggra. Suksemo. Om Swastiastu, Rajang Semeng, Radu Dene Krama adat Sinarang Sami, sanes sampun wenten ring bur kayangan desa. Manawide wenten pikayonan wadina arsa, jaga nincapan kirti, bakti dedane ring ida susunan, mararapan punia, durusan, jumujuk ke posko panitia, ki kesangre untuk prawarta kekarya, suksema.
Terkeling titiang majang ring sematan sinarang sami. Inggian Ida Ratu Tapini, Geria Subamia sampun ngerahin ring kayangan desa. Suksema. Miwah pemedek sinareng sami, Ditiang nunas ayah-ayah Ido Dane sami, iring ditiang nyaga minekadi karesikan wewidangan kayangan duweni. Menawi sampun puput nunas toyo teh wiyaden wedang, mangde ledang ngenahang gelas bekas minuman punika kagenahan ring tong sampah sanes sampun kasaya gayang suksema. Om Swastiastu. Atur pikeling titiang majering idedani kerama sami sani wenten ring wewidangan pura desa adat Wanasari. Sejeroning nitenin ke sutreptian karya ketunas mangde nguratiang. Kapertama mangde parkir ring genah sani sampun ke Cumawisang semaliha elingang ngunci pelinggihan utawi kendaraan ruwe turnenten ngenahang utawi ninggalin bebaktan ring kendaraan ruwe. Kaping kalih ngiring sareng-sareng nyaga kesucian miwah keresikan wewidangan pura antuk ngutang lu ring genah lu sani sampun kesaya gayang oleh prawartaka. Kaping 3 majeng ring sang sani mekayunan nyarengin ngeresti tiang karya agung puniki antuk mepunia sampun sayaga kesangre oleh prawartaka megenah ring posko panitia. Kaping 4 Perade idedane merasa keicalan barang utawi sanitiosan sapunika taler ngeniang utawi mang Uratian semeton titiang sinareng sami.
Titiang saking pawataka karya jagi wenten matur amatra. Sedereng titiang lantur matur lugrayan titiang ngaturan pangastunggaro. Om Swastiastu. Anggih majang ring linggih hida Ratu Pranda sane sucian titiang. Penglingsir giria sinarang sami sane wangian titiang. Dane jeremangku tri kayangan. Dane jeremangku kayangan, dane jeremangku Pemerajaan Agung, kawitan paipon, sane wangian titiang. Jero benesa sahangga talar prajuru Banjar sinarang sami sane wangian titiang. Sang oleman dane perbakal karta desa sabo desa sane wangian titiang. Pamukasane semeton warga Wanasari talar semeton titiang ring kepanitiaan sane sistrenani titiang. Titiang nganganin pawataka karya enten atur amatra riantukan galah rahina mangkin inggian pailen pemargi acara ring netegan manik galih talar wenten pailen sane siosan. Titiang kaping utama ngaturang sukses maning manah hantuk pengrau semeton sinarang sami talar inggian kekirangan titiang ring panitiaan ring pawataka inggian ngemargian nginteran talar nyobiahan ngepah pekaryaan semeton sinarang sami. Ingko untang titiang matur yang majang ring semeton titiang penglingsir titiang pemangku sinarang sami melantur inggian pemargi pailen Malijebos titiang jagi menseserah majang ring Ratu Haji Kade pinaka ketua 1 baga perayangan. Anggih wantaham nika titiang matur pinaka waseng ngatur sinap titiang antuk pramo santi. Om santi 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 om. Matur sesemo inggian galah titiang menseserah majang ring Ida Ratu Haji pinaka ketua 1 baga perayangan. Durusan. Cek. Inggih sukses matur titiang majang ring pemucuk parotaka inggian galah sanes sampun ketiba ring titiang. Pertama majang ring linggih Ratu Pranda sane sucian titiang taler pinaka singgian titiang. Kalih majang ring penglingsir griya sinareng sami lanang istri sane wangian titiang. Taler majang ring dane Jeremangku lanang istri sinareng sami sane sampun marga suci. Taler majang ring Ratu idodane sinareng sami titiang pinaka baga parayangan utawi protake kedua 1 ring inggian ring baga parayangan. Jagi pacang nyobiahan inggian ilen rahina kadimangkin sene sampun kesobiahan iwau mangda sami sauninge sapunika. Inggian palet-paletan acara rahina kadimangkin nika wenten 3 palet. Kapertama inggian kepertama memasar sapunika Malijebos ide pedaro tedun taler Ratu Tapini jagi pacang tedun memasar genah sane ring Jabo Sisi. Nglantur aris riwusan memasar palet kaping kalih inggian punika jagi pacang ilen netegan beras. Nararis kaping untat ilen kaping 3 inggian punika ngingsah nyangling nglantur aris ngereke. Nanika mandosa uning ring Ratu dane sareng sami inggian ilen karya rahina kadimangkin duane ngasapunika titiang nunas ring Ratu ide dane sareng sami Malijebos inggian pembaktian mangdo sayaga taler inggian piranti-piranti duaning pembaktian Malijebos kawintenan ping 7 sapunika titiang nunas mangdo sayaga makdo sekar taler kewangen. Inggih wonten menika titiang sida nyobiahan ed karya rahina kadimangkin. Duaning sapunika titiang nunas ing Jeremangku mangdo sayaga acara jagi pacang kakawitin. Inggih suksema.
Inggih atur titiang majeng ring dane jero mangku durus tedunan mangkin Ido Betara dua ning Ido Tapini maka kalih sampun saya ge jagi pacang ngiring Ido Betara. Sane titiang lunas sane polih hamongan munut durus nampak ring dane jero mangku. Nggih. Atur titiang majeng ring Pak Yuda. Tes. Pak Yuda mando sayaga jinah bolong di anggian Ido Betara metumasan beli jebos. Nggih, taler titiang lunas mando kasiagayang. Sire sane munut utawi sane magde jinah bolong sane angin metumasan. Titiang lunas ring sir griya. Penglisir griya etan amongan taler dan jero mangku sanetan poleh amongan rahino kada makin ngiring ke Jabo Dumun nyarengin mino kadi mau pasaran suksemo. Tes. 1 2 3 tes. Oke, atur keling titiang majang ring semeton sinarang sami. Malih bos, wenten pailen warga Metumasan. Wenten galah warga Jagi Metumasan. Inggian Metumasan niki Metumasan ngangge jinah asli nggih. Utawi wang kertas kinten. Nika jinah hidodane ya kangen Metumasan nika jagi katuran ring kayangan. Dadosnya idodane niki medano punya ring Ido Betara ring kayangan desa. Nggih mawenan sapunika mangda siaga malibos majang ring Sri niki pemekasna ring ajang malibos wenten semeton pecalang duwene jagi ngenteran utawi nadaban malibos pemargi nika mangten enten Grisya utawi mangda pemargi punika trekti malibos inggian galah punika. Wenten malibos inggian penari talar yang seluwir nyane nika talar Ida Ratu Haji malibos nginteran inggian pemargi mapasaran nika. Ratu Haji kade pinaka ketua 1 Bago Prayogo. Nggih wandam nika demen presiden yang tidak matur sesama.
Atur di tiang Majang Semeton, seksi kebersihan. Jadi anuna saya hayadru ini menawi ring sisi kangin kayangan, kantun wenten kursi, dulu sambil jebos genahang riki ring jabo sisi kayangan desa. Untuk semua. Titiang lunas panjang ring semeton kebersihan, wenten kursi ring jeruan nika dumun selang, akte kejabo sisi mangda penglingsir dia pemangku duin yang presiden melinggih. Titian lunas serati siki pada orang niki nampengin utawi ngayen di daerah beranda tapi ini serati siki kemana? Majang ring semeton kebersihan di tiang lunas saya duwene mangda ngambil kursi sana wenten ring jeruan dumun selang dumun mangda wenten genah melinggih penglingsir pemangku duwene dari sampun puput melipos hingga pemargi mepasaran malih walian ke jeruan kalau ring jabo tengah suksema.
atur pineditian dua ning idoratu prado tapini sampun puput mas tawayang minukadi Banten memasar tiang lunas ring penari mados saya ke rike ring margi nggih lurus. Tes. Cek. Majang ring istri-istri ariantokan genah ki kosakan wenten genah melinggih malih ring wantilan ring sisi kangin nika mangda sinarang sami becik nonton utawi nyaksi pemargi pelen mekasaran punika mangda sarang sami trepti ngerah genah melinggih nika wenten ring wantilan sisi kangin. Majang ring manda kursi wenten Pak Yan kebersihan iki Ratu Pranda iki baler-baler kursi gede malih 10. Atur tiang majang ngering seksi upakara tinang lunas ngambil canang sari jebos dalimo kemandan bakal berkirim genah pemasaran.
Om Swastiastu angawi genem astu namo sidoyo namo swaha om. Sugro ditiang haratu inggih haratu ida dani sinarang sami rahina mangkin becek pisan ditiang nguningang parinikan gegelaran mau pasaran sakemon pastiko iwangne sampun makue manut ring lontar tingkahing puniki nangun yadnya gamo tirtau Sugrobo kulun Ido sangyang siwo kairing antuk Ido botari umum yan ring niskalo raris yan ring sekalo Ido mau peragayan Ido perano lanang sane Ido botari umum mau peragayan Ido tapini sang meraga Ido meraga istri asampuniko raris yan ring sekalo Ido perando punika kanggeh dados yajo mano Ido perando tapini mau peragayan Ido istri kanggeh Ido sane muasto tukang surat ring sejeroning sane muasto reringgitan gelis carita raris puniki Ido medue sane muasto panjak papat asiki sane lanang utawi muani niko mau parap mancegro prekane niki ngawilang napi jering pasar ipun ampun raris ane ketiga punika mau peragayan istri Ida Sugrobo kulon pangdan ditiang ke Cakra bawa Dewi Pratnya siki sampun kenten Dewi Landap sarang Ida Sugrobo kulon Dewi Wastu asampun nika kewendenan digelis raris puniki mangda gelis ring sejeroning pemargi ambil ditiang puniki sampun lintang ring mau pasaran ambil ditiang boyo pasar niki pasar riko ring tabanan niki mau pasaran melarapan nantuk gegelaran ngelanturang yadnya mangda sida labda karyo sida anding don ring sejeroning pemargin yadnya neratu ida dane sinarang sami amun nika wantah presida aturang ditiang kirang langkung ngampura banget tuh weh kepala pasar nih kepala pasar nak dijoy pada dagang yang demone subuh jam daso konen ya teko weh jero dagang weh ngalin dek dodo ni toleh bo berdagang ayo berdagang sajan jam liwat ke jam dasar ngalin dagang lo ih lo dagang lo ngalin ni lo tu nama payas pak bang degek payas pak lah nak bedik nih channel kan ya meraga apa dan itu penitia para wartaka kali ngalin weh tiang nak mengenah yang ngal mendagang yang sing rapi dagangnya sing ada nak beli pak aduh nih boyen subuh bang mau payas ngalin nih lo ngalin galah tu bedik nggih nak tiang nak siap-siap malu pak jantos kan tiang cuma naruh kene mbak kepala pasar nyahatin tiang mendagang tapi ya harus tegas ane Juni tu bang kadang kong kone ngal pak nanti bertengahi bener ngalin dia besu ngalin dong asin dagangan lo dekat dong asin oh gitu nah jani kalau tiang besu pak jani besu pak ngalin tuh nah tiang kan masa dewe pak
dua manis. Madumbasan pangton pocol tiang madagang. Durusang jero madumbasan. Mangdo wenten angin upakara. Anjarane makajina sampunang madumbasan pangton pocol tiang madagang. Sareng sami ring pasaran mangkin sampun dunas lungsur didiang siraja raka rai ratu ayu durus udah mangkin ratu ayu bicayang mangkin bicayang mergo mriki durus ratu ayu durus sang siraja merkayunan durus dedon sareng sami dedon mangkin galah becik mangkin durus sang undang mangkin raka rai ratu ayu sareng Nah jero mriki madumbasan jero niki dagangan tiang sampun mekeber. Mriki jero madumbasan. Tunggu sing siapa? Oh, nah, tuh, ada tegang tua, ada kainan nah, pang melah bener gini, gitu, nah, jani, yang suka gini arah. Ratu Ayu sirah malih mergi, Ratu Solo manik selaku, Ratu arah rauh sami, Ratu Solo rauh hang mergi, ada nih. Elengan kur jagi pacang tahu Ratu iki. niang rauh Riki niang tiangnya miring Riki niang lampunang kandok Palebung kapalo. Ratu niang rauh nah nih bojane Sampunang madumbasan pangton pocor tiang madagang. nih Mriki jero madumbasan malih rauh mangkir tiang akeh ngadol musim pasar. Yenten jarane magdajina sampunang madumbasan pangton pocor tiang madagang. Mriki madumbasan jero. Om Swastiastu jero sama para gaya istri rahajang semang katur rauh puniki jero istri sekadi mangkin napi wendong dua jero istri Sampuniki jero anak lanang, titiang jadi ke pasar, sandukan, titiang jadi nangun karya agung, ngendak linge, musabo deso, mendam pedagingan, mepeselang lan mepedanan, punika awanan titiang rauh mriki, titiang jagi madumbasan, sing dijak genah pasaragung punika. Durusang pitayang titiang petunjuk jero anak lanang. Mami cang lugra titiang jero istri yen kadia sampunika pangarsan jero istri doaning puniki wenten sugro pegulun ida meperagayan penglingsir ring pusar geni nalar sugro pegulun melingih ring kayangan dalem kantun napak niki ring sajeroning pepasaran duwe yening kangkat mandak dumuna jebos manten mando sida prasami puniki ketapak andok ida sane wenten ida raka rain ida sarang sami mandak dina jebos manten jero istri malih jebos yen sampun puput ida napak ngiring titiang sayaga pacang ngiringan jero istri kering pasar agung Inggih jero anak lanang tiang siaga pacang ngiring. nah dam-damang pangkini mare nah tuh nih jani waduh wis diora tuh pala bungkah pala gantung pala rambat pantun Weh Pak Pasar niki nak make saja napi jek segenap upakara sampun wenten niki Bapak. sama busung beras barang beras tuh nih menekalih nih Tiga nunas majang ring sesi penangkapan istri
Manda siaga inggian ganjaran Inggih talar mami wong dang supade. dang jero istri yang ning kenten kadi. Malih pisan unian didang majang ring Tiang bacang iring. perlengkapan istri mangda siaga inggian ganjaran Terus memargi ratu talar wong supade wajib tangan mangda siaga katurin dengan jero mangku malih bos. Talar inggian pecanangan. Malih pisan unian didang mangda siaga inggian pecanangan. Jantan jarane maktajina sampurna matumbasan pangton pocol tiang madagang Rawang rakarayu. urusan mangga wedan angin upakarang jantan jarane maktajina sampunang matumbasan mangda pocol tiang madagang Oh, ya nu begini. Weh, dom ulang le dong. atumbasan Oh, negah. tiang adol palebung palegan jantan jarane maktajina sampunang matumbasan pangton pocol tiang madagang mariki jero matumbasan tiang akeh ngadol isit pasar jantan jarane maktajina sampunang matumbasan pangton pocol tiang madagang mas tua akele aji 5 rupiah jantan jarane maktajina sampunang matumbasan pangton pocol tiang madagang Sarwa jangkep, laluas, kalau bengkah, kalau mantung, kacang panjang, muat, kalau wijel. Inggih, aratu. Ini berusaha yang menekan. karya sampun iki. Sampun manut medaging sadi pengarsan ni ratu. Wenten ke baos palo bungkah, palo gantung, palo rambat, rauking punika sane muardo ayam pantun jangkep. Sami sampun wenten napi pacang kayunin palungguh ratu durus ratu durus. Inggih, Kayunin sane wau, durung ratu ngenika, Inggih. sarwaning urip, sawanani matalus, sawaning mentik, janika dumas. Masa ring sang yang prani sampun ratu ida ayam punika ring sor rika daun-daune ratu nggih. Niki pala bungkah pala gantung ring tengah-tengah kenten ratu nika daging sane muasto carek nika ring dawuhne ulam daging segaro naler pedawuh daging ulam ring gunung sampun rika sami ratu jangkep ratu. Iring makin jaga kedumas, suksemo banget ring para dagang. Aduh dewa ratu Cantik. Beciang lo dunas lo dunas. Ingetang sing dadi nganggahnya gitu namatur sing dadi nganggah mayah kes. pangsing pocol nyen tiang medagang pak Siro jeget jadi tiang medagang pocol metalang tiang mulai pak Madolan mangdoning naur. Dagang sedarang sakti. Nah, tuh pas betul pas. Oh, gitu. Oh, gitu. Turun jero pas dagang. sadan tuh. Mang da becek pemargin karyo antar dabda karyo sedaning don. Mangken dunas ditiang dagangan luwe dagang. Angge durusang jero istri napi je karsang puniki sampun penglingsir sampun sane muasto dados pamungkah mawit ring sejeroning mepasaran sampun Mas Adio pisan puniki pepasaran duwe ya idong rawuhin. Durus landorang. Inggih, durus makin itian lunas sering pengiring ratu niang durus ambil napi je niki ambil gede-gede kena rade sering wakul. Bayar.
Sengkil pisan ngererah galah tadi puniki malih bidan dan boleh malih. Malih bidan dan boleh malih. Elingang naur. Napi je sane kedumas. Elingang naur malih je bos. Sampun tahunnya niki. Segera ratu lingsir doaning sampun ratu presiden ngena ke pasaran puniki. Suk semua pisan indek pangerauh sareng raga rain linggih ratu. Landorang paican ratu sareng sami. Rai sarang sami landurang. Dagang kunyit do masuk kucit nyena. Tadi sing gitu. Oh, Pang, yen kunyit. Ah, do tekean. Pang tadi yang dasar pangubati. Dasar karyo ada nendun lahang. Abodo. Nggih suk semua dumadak kering sajeroning suwa raja karyana jero istri sane presida keman sane kemargiang nemu sane muaster kajang labda karya sida-sidaning don nggih yen kadya sampunika suk semua pisan puniki kewentenan puniki jero Mariki Nggih, durus semangkin utusan ring kayang desa memali mereka nyujur kena ring utama Mandalo. Buru dak sino dumun nggih. Pisan lantur wis kejeroan. Pocol tiang medagang Mariki jero madu masan tiang akeh ngadol isin pasar yan banjarane makajina sampunang madumbasan pang dan pocol tiang medagang Mariki jaronu mas tua akele aji Rp5 yantan jarone makajina sampunang madumbasan pang dan pocol tiang medagang merusak jero matumbasan Ayu saking Mekah, Ratu Ayu saking Solo, meluhur rauh ring jabo, hori, dan dados rauh kejeroannya, helingan, sami lunas sikiang, sampunang malih, put rauh niki mantan, sareng sami lunas lungsur sikiang, put rauh ring jabo, hori, dan pocol tiang medagang Nggih, atur titiang sane poleh munut Ido Betaro durus semakin mewali budal kejeroan kairing ngantuk arah dunia. jero pecalang, Taler hasil sane Dumas wau nika kenaan meuli bos ring lumbung nggih. budal. Yantan jarane makajina sampunang madumbasan pang dan pocol Ratu Ayu tiang manik selako budal ngilingin genas suang-suang lumbung-lumbung. Mariki jero matumbasan tiang akeh ngadol isin pasar Lungsur arah. yantan jarane makajina sampunang matumbasan pang dan pocol tiang medagang Yen padha leluaran durus. Mariki Nggih, harga jero durus. mas Sami dunas. tua akele aji Rp5 yantan jarane makajina sampunang madumbasan pang dan pocol tiang medagang Sami Durusan Orang galah puniki kedunas, senang wonten ati bos. matumbasan
mangdo wenten angin upakara yen tan jerone makajina sampun nang madu Lantaran titiang ilian puniki dua ning hidup taruh sampun butuh titiang lunas mangkin mendo wenten saking penglingsir griya nyarengin taler metumasan nyangkapin minokadi seraja karya agung memukah ngetek linggih titiang lunas mendo wenten penglingsir griya senareng sami siki-siki yen tan jerone makajina sampun nang matumbasan pangton pocol yang medagang Niki ampun aku penglingsir griya sami aku ambil siki murwo dak sino nggih bargi kangin murwo dak sino pisan batur kejeruan bakto niko Napi kekayone durusan pala bunga pala pantun sampun sampun nang matumbasan pangton pocol yang medagang nggih sampun bakto nglantur aris mujur genah ring utama mandelo riko ring genah lumbung sampun kasiagayang wonten meja riko genahan nggih penglingsir istri titiang lunas penglingsir istri griya taler nyarengin metumasan jerone makajina sampun nang matumbasan pangton pocol yang medagang durusan jero matumbasan mangdo wetan dados suwe angin upakara terus nggih ambil siki-siki mantan Napi lantur aris sekayone murwo dak sino elingan urusan ngambil taur nah urusan ngambil taur napi sekayone pala bungka pala gantung aduh nih pamyok jadi pasar di orang tuh nih jangan ini nah sampunan keramonin sampunan mangku dereng niki titiang lunas keramo menang dumun je bos usah pasar nih sami durus metu basah titiang lunas ring sinoman sebelum diri lawan mriki titiang lunas ring sinoman istri Tunas titiang genah riki ring bali barong nggih. Sampunan akeh bakdo kejeruan. Tunas riki ring bali barong nggih. titiang lunas majeng ring sinoman sane poleh amangan daso diri lawan mriki je bos ring genah pemasaran ambil niki ngelantur bakto ring genah penektagan Dan dados ngelamit ring pasar nggih. sampunan bakto budal niki Barang Niki sane angin nyangkepin dumas pokare tunas nggih titiang sampunan metumasan bakdo niko budal. sampunan bakto budal Dan Niki dados bakdo budal nggih. genah niko Durung ring niki balai durung. barong weten keranjang niko Keranjang. Majang ring seksi perlengkapan tunas titiang mandoledang makdo keranjang siki genahang riki ring bali barong nggih. Ring bali barong padi tunas titiang keranjang. Titiang lunas tim banget niki. Nawagang titiang ring kerama senarang sami napi sane tumbas wau nika sampunang bakdo budal nggih aturang malih pinaka penyangkep upakara rika genahang ring bale barong nika ring kiwo tengen pemedalan Jawa Tengah sampunang buatang budal sane tumbas wau titiang lunas sanjang ring kerama sampunang buatang budal nika lho rumasan duwene Sampunan kejeruan. Pecalang tidak lunas stop ring pemedalan ring jabut si tengah. Pecalang tutup Mewali pintu dia. ring jabut tengah. Tutup Mewali di- rali ring jabut tengah tutup. Mewali di tiang matur nabi sane tumpasi wau sampunang bakte budal aturang ike genahang ring bale barong ring sisi Pecalang tutup pemedalan ring jabut tengah. Tutup rali tutup. Ini nawagan titiang niki nggih. siap Nawagan iki pirangan jebos sane wusan medumasan tunas titiang genah tumasan ika ring bali barong. Tutup pecalang. Sane bale ring barong. margi di dia unas tambahan Sampunan tenaga. makro kejeruan malih Pecalang dua ring ring margi. penuh.
Nggih. Ke Sampunan Jabo- malih. ke Jabo- Genahan ke Riki, Jabo lagi, genahan Bos. Riki. Dan kalugro antuk bakro budal. Genahan Riki bebelanjaan duit. Nggih. Tuna sitiang malih. Kramo Desa Adat Cinareng Sami sane pampun mulih Gentosin ya bos metumasan ring pecalang pasar duwene Rabu. untuk Semeton Rawan di Margi. Tuna sitiang Pecalang mandaledang genahan pecalang Riki. sami nggih. tarik tiang. Semeton Rawan ring Margi ngantinin. Pecalang tarik tiang niki. Pecalang ditarik ke Jabo Tengah, Jabo sisi. Sampunang madumasan pangton pocol Sampunan makta budal mantuk sane dumas niki. Sampunan makta budal. Jagi tutup di tiang rali niki. Pemedalan Sane jagi sampun tutup di kopi tiang. oleh kang medumasan ngiring raun Riki mantan kenang sarang sami ge. Raun Riki mantan. Ring bale warung. Sampunang madumbasan pangton pocol tiang modal. Kengken napang kini watane marah ya doh. Arum kejan lah. Ngantek ke selo nyuh Dewa Ratu. Asira malih terus Riki jero medumbasan jero. Riki sake monton dados nganggah hanya medumbasan Riki. Tapi kayunin pala munggah, pala gantung, pala rapat. Sampunang madumasan pangton pocol tiang modal. Ulam carik sampun wenten, ulam segara, ulam gunung sami sampun sajang radang wenten terus mriki Angge. Lais niki dagang duit lais. Nggih. Nggih dumugi niki cihno menjang ring duren desa. diang kari duren diang sira medumasan duren mriki panglasin duren diang mriki duren diang panglas duren tapi arsang niki durene durus Riko sampun mempikoli hang lumas mangkin genahang Riko angin tiang daging penyejek angin tiang daging bagio nah Riko sampun pala buka nah pangkindan di medumbasan ya sira malih durus sira malih gede puniki malih gede sajan dagangan di tiang durus penggelisan di tiang meduduk duane galah nyudotin pisan puniki durusang malih gede manten Ikan won lah dua awo. Oh nah pangkene maroy. Yang akeh ngadol isin pasar. Yen kanjarane makajinan sampunang madumasan. Kak Maha, sampun? Pocol tiang medagang. Mariki jaronu mas tua. Aduh. Niki tiang keborong tiang niki Pak nggih. Semua. Laku lais dagang tiang niki. Angge. Aratu idodane sane durung medumasan ngiring metanginan jebol sajar malih gede niki galah panggedas niki panggedas sira aja durung mriki malih gede mantan niki panggedas gelesan ngiring dasan puputan terus malih gede niki malih gede pasar diang penggelesan ya Jarane makajinan sampunang madumbasan pangton pocol tiang modal. Atur pikelen di tiang majaring tuaji penglingsir di tiang Cinareng Sami anggo griya tunasit tiang mandoledang rauh kejeruan. Duaning ide Ratu Brando sadi jaga pacang ngelanturan. Edan pemargin karyo ring rahina sane mangkin. Yen jarane makajinan sampunang Di tiang lunas ini sampun puput. Ramadolan di tiang lunas ngeranjing kejeroan. Laris nggih dumugi sane medumasan Bang boleh gerak hajangan nggih nah durus glesen dua-duaning puniki kepada untuk galah ampun nyudoten niki
Terus. Yen Kampilang do jero. Kampilang dagangnya kampilang unyu kampilang. Uciang kampil. Tumpasan pangtan pocol tiang madagang. Mariki jaron Makin. pastuan. Dina kebun iki ambil mangkin. Ambil sungi sareng sami. Wendan mau meresik balik jebos. Ambil kebun iki. Yantan jerone maktajina sampun tumpasan pangtan pocol tiang madagang. Durusan jero matumpasan. Atur Titiang Nuna sering penari hasil sani madolan ike bakdo ngeranjing kejeroan nggih. Kejeroan bakdo. Genahan ring lumbung jadi pacang tetekan dumun. Yang ngeranjing kejeroan sambil menari nggih Titiang Nunas. Pocol tiang madagang. Nah, jadi kini nyendero aja onyo sing gitu. Jero Mapan cuboliu ngamulihan dina. Dagangan subot lah, jadi jalan nangon dasar pangu bakti. Jadi jalan genahang aturang ring ido sade melinggih ring lumbung malu aturang dina hasil druenge. Ditiang ring sarang-sarang. Terus. Wani ke wadok do kalah. Terus iring. Nah niki. Nah, tayungan kira tayungan solahan dari pangketo maroyo. Nah, terus. Tiang akeh ngadol disit pasar. Yanten jarane maktajina sampun nang matumasan pangton pocol tiang madagang. Woi, ngalen dia wow bertengahi maisut. Aduh. Mariki Ayo nak. jero numas tua. Akhire aji Rp5. Yanten jarane maktajina sampun nang matumasan pangton pocol tiang madagang. Urusan jero matumpasan mangdo wenten angin ufong karo. Yanten jarane maktajina sampun nang matumasan. Dua nih sampun ngeranjing Titiang Nunas sering Ratu Idodane memberikan oplos sering penari. Durus tepuk tangan. Inggih, suksema watur titiang majang ring medang sio taler ring kur penyanyi sinen nggih ampura saking sinen mau pasaran niku. Atur pinten titiang majang ring Ratu Idodane sareng sami iwau sampun kapanggihin. Ida Betara medal taler sami sampun manggihin ring dua dalam sampun taler napak ring pasar taler dua ring kayangan batur taler nyarengin memasar domugite sangkening ido rauh napak ring mau pasaran domugi ngawit sangkening mangkin sido raris pasar niki metangi nggih duaning sampun suwe merem nggih dumun riki wenten pasar nggih dumugi sangkening ido napak raris ring pasar niki ring jabo sisi Purwodeso dumugi ngawit saking mangkin pasar niko metangi malih riki kewetanan pasar malih inggih suksema. Lanturan titiang malih palatan kaping duan kaping kalih inggian punika jagi pacang ilen menegtakan beras. Inggih suksema. Atur pinten titiang majang ring seksi perlengkapan utawi kebersihan titiang Nunas sumanane makdo kursi genahnyane ring utama mandalo utawi ring jeroan malih daso diri malih pisan titiang Nunas kursi
bakte kejeroan 20 diri nggih awamane ditian. 20 diri bakte ring utama Mandalo. Suksema. Ngelandur Tian Unas majang ring semeton seksi perlengkapan perkara inggian dulang genah jagi ngunian dan nejer mangku dalam penglingsir mangda siaga dulang mangda ketedunan nggih sarang ring serati prajuru Banjar Sinoman sarengin ring perlengkapan perkara mangda dulang-dulang rika kaambil ketedunan nggih pirangan je bos. Prajuru metangi je bos. Niko dulang siaga. Dulang niko siaga yang. Cik 1. Nawak didiang nunas karya malih majang resa meton kebersihan muatang kursi Talar 20 kejeroan. Talar ring jeroan nggih, ring jeroan talar. Genahan riko ring karpet. Riko ring karpet wonten riantokan sampunan sami waktu kejeruan, riantokan jeruan teng presida genah punika. Tunas setiang perhatian prajuru istri Wanasari Tengah berseksi pelengkapan pirangan je bos. Sane melinggih ring jeruan dane jeremangku tri kayangan penglingsir griya niko kemantan presida riantokan genah kosekan. Dane jeremangku kayangan pemerajaan panti Baibon riantukan genah kosekan ring jeruan mangda katurim linggih ring Jawa Tengah titiang saking pawataka karya nunas agung yang pangampura riantukan genah ring jeruan kosekan ika titiang nunas mangda ketata dumun mangda presida dane jeremangku duwene lantur melinggih ngiringan penglingsir, ngiringan ida Ratu Peranda, jagi pelen, nanagan manik galih. Didian Unas majang ring kramo adat Wanasari Tengah penake Banjar Sinoman, durusan bakte kursi 20 kejeroan. Nggih, nunas karya didiang ring Banjar Sinoman, Banjar adat Wanasari Tengah, bakte kursi kejeroan luang dasa siki. Suryani je bos asap sampun daging. Talar Suryani je bos ring jeruan nggih. Kita nunas prajuru mangdok ngapahangga. Ring jeruan wenten ring Jawa Tengah wenten. Prajuru istri. Talar ring serati Sinoman. Prajuru istri Sinoman. Mandok ngapahangga. Sampun siaga lurus dan jeremangku nabi dawa riantukan genah sekadiatu titiang wau muali dan jeremangku ring kayangan utawi pura dan jeremangku pemerajaan kawitan Baibon mangda linggih ring Jawa Tengah riantukan ring jeroan kosekan suksema lantur mangda nyarengin dan jeremangku duwene jagi nyaksi inggian pailen pemargi majang ring Sinoman sematan titiang penglingsir kerta desa sabo desa dane perbekal kelian adat sinarang sami titiang nunas mandeng rawin ring Jawa Tengah mangda nyaksi inggian pailen pemargi karya Rahina Mangkin wali titiang matur majang ring Sang Oloman penglingsir kerta desa Sabo desa dane perbekal kalian adat sinarang sami titian nunas mangdeng rawin ring Jawa Tengah inggian nyaksi pemargi pailen karya Rahina Mangkin suksema majang ring seksi penangkapan manusia yang sekam asap ala beperan turin ingin sang olaman
Titiang majeng ring Pak Esa. Pak Esa tiang nas mic sampun kenaan ring gong. Duane ngeranjing niki kejeruan mic nya niku nggih. Sampunan kenaan ring genah gong. Atur pikiling titiang majang ring semeton panitia koordinator Sane makdo ate, mangdo pulumo ate, pulumo maksimal nggih. Pulumo ate, ate utawi ape maksimal pulumo nggih. Siaga on. Siaga niki sampunan petang-petang ate nggih. Matur majang ring semeton panitia koordinator inggian posisi ate on siaga. Atur tiang majeng ring dari Jerumangku sinar sami sahu pengilisir griya duane ngacara sampun ngawit titiang nunas patut nenglingian taksu lurus lingian taksu manten kebon nggih oleh jebos seri sampun ide mabusana jangkep malih wenten atur pina titiang majeng ring pengilisir griya kaler majeng ring dari Jerumangku sinar sami.
Titian Unas majang ring Santi Buano Santi sareng juru gemblung mangdo sayago ngambil inggih nggih. Di sampun meuli jebos gentan Ida Ratu Pranda sampun waswara durus sampun ngawit inian Santi punika. Om Mawignam Makuna Masu. Om Swastiastu. Sekar gadong ya sekar gadong anggrek lan madori ipute dalang peta tunjung biru Ratu Makarya Tirta Ya Tirta ani panglokatan dasa malo dumadai Ratu Suweco manglebur Titik Nuna sering tuniang jio. maling Cek. Titik Nuna sering tuniang jio niki dereng nyangling nggih. Sampunan nen metembang nyangling sapunika. Duaning netekan dumun niki ide.
Cik, satu cik. Cik, 1, 2, 3, cik, 1. Inggih atur tiang majang ring penglingsir geria asapun ketaler majang ring dane jeremangku duaning ide singgih ratu peranes sampun mebusan jangkep durus pekelingan ilen rahino kadi mangkin ngelantur rares ngasren menokadi pengelukatan Banten inggih durus.
Cek. Terwiling titiang majang ring semeton lanang sinoman sane kejudi makta sosolan malijebos mangda siaga ring jabo tengah. Malepisan majang ring semeton lanang banyar sinoman warna tengah sinareng 4 sane poleh omongan makta sosolan mangda siaga ring jabo tengah. Suksemo. Inggih atur pinin titiang sane poleh amongan Cek, ngemargian cek, 1. Pengelukatan Banten durus margian ilen saking Suryo nglantur raris ring pelinggih sami raris ring penetegan rauh ring penyanglingan nggih ilen niki wantah ring jeroan kemanten nenten kejabo napi-napi melejebos ilen niki wantah ring jeroan kemanten suksemo. Cek 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gampang banget buat bantuin kita kejar target. Thank you banget. Karena dengan solusi B2B dari ekosistem Grab OVO, terus tingkatkan malih pisah natur piun yang ditiang majang ring mangku istri taler majang ring penglisir griya saha majang ring serati titiang lunas mando sauni sinareng sami ilian niki wantah ring jeroan kemanten nggih mulih jabos nenten rauh ke jabo tengah nenten rauh ke jabo sisi wantah ring jeroan kemanten duaning penegakan penyanglingan diki ring jeroan sapunika. Ratu Haji Kade ingyan sinden duwene sampun siaga ring jabo tengah. Malepisan ingyan sinden istri-istri duwene sampun siaga ring jabo tengah. Malibos ingyan galah durus masu serah. Inggih Doji matur susumo. Aturin dipun mulinggih pesandaan triko.
Sekar gadung ya sekar gadung Inggih hatur titiang majang ring penglisir griya kalau ranger mangku duaning Ratu Perandos sampun muningan utawi ngasre menukadi pengelisan pekersekan ingin punika pepiak kalo dur mengalu prayasita titiang lunas mabel ranger mangku nyarengin ngasre utawi pekelingan pekersekan iko inggih terus. Cici.
daki ratu suwe manglemalaring bumi. Inggih atur tiang majang ring mangku istri taler ring penglingsir griya istri serati dalam nyarangin doaning sampun puput menekadi ratu prande ngasren penggersekan taler dan jero maku sampun puput ngastawa yang tidak lunas mangdo margian makin ilen penggersekan ike ingin punike pebiak kalau dur mengalau periasite ingin ilen durus margian ring suryorin lantur raris ring pelinggih sami raris ring penretagan lantur raris prasite pebiak kalau niki memargi ring penjanglingan nggih ring pangarekan niki genah niki sane ring piasan baler ratu prande lantur raris kaping untat niki margian pengersikan niki ring caru ring natar wenten caru ayam berumbun inggih durus. Malih pisan atur tiang rauhan nike ring rareangon tapi ini guru dadi pengerajak nggih niko tetep niko ring sajeronin pailean niko margi nggih urusan ring surya ring pelinggih sami ngelentur raris ring rareangon tapi ini guru dadi ngelentur raris ring penetegan seni mengenah ring lumbung raris ring penyanglingan utawi ring pengerekan seni genah diki ring balai piasan wau kaping untat ring caru. Aiki nawagan di tiang majang ring ratu dan ikramo ada sinarang sami. Enten surut-surut di tiang lunas saya ayah dro ini. Menawite sampun puput lunas toyo teh wiadin weda. Mandeledang ngenahang gelas bekas punike ring tong sampah sana sampun ke saya gayang. Suksema.
Elengan rawan ring genah penyiraman melije bos nggih. Iko ring mejo ring natar melije bos. Para sido pihak kawan iko. Hatur tiang majang ring penglisir gede, taler ring dana cerong mangku, titiang nunas mangdo pakelengan bakti upakaro sana wenter ring suryo, madu sido raris margian lis suryo. Inge durus.
Yen ing sampun puput ilen pengresikan ring jeroan. Titian lunas madu genahan ring Jawa Tengah. Nggih. Inggih aturi tiyang majeng ring dane mangku istri sapunika taler ring pengisir griya. Taler ring serati doaning dane jero mangku sampun puput ngastawayang bakti perkara ring surya durus mangkin margian le surya. Ri sampun le surya margi titian lunas nglantur aris lis soroan sami rawuh ring caru margian. Nggih. Lis soroan sane wonten ring penektegan nika. Ibu bapak titiang lunas madu ngedut isu-isu ibu bapak pengelukatan titiang lunas madu kemargian niku ring suryorin nggih. Acuri tiang malih ring serati madosa uning sampun umargi lis suryo lis sorohan sami napi nika wenten ring suci napi wenten ring sorohan sane wenten ring penetegan margian wau raris keni sibuh pepak pengelukatan kenten pemargi nggih nanging niki pemargi rauh ring penetegan kemanten dumun niki sibuh pepak rauh ring penetegan kemanten dumun malih jebos sampun ngingsah nyangling mereka wau raris memargi mriki ring bebangkit Taman Pulau Gembal rauh ring pangrekan sapunika inggian ilian pemargi rahina kedimangkit. Malih pisan titiang matur sane poleh mailen sibuh bapak nika ring suryo nglantur ring plinggih nglantur raris ring genah penektegan raris ring sangar rareangon tapi ini guru dani wau raris ring caru urusan ring caru genahan raris nggih iko mangke malih jebos malih ring pailen ngingsah nyangling sapunika.
Ige, atur tiang majang ring penglisir griya. Kala renane jeremangku sinarang sami dua neng pengelukatan si bapak rauh ring penetegan. Di tiang nunas made uningan dawi pekelingan mangkin ingian acara ilen penetegan ayaban untuk taman Pulau Gemal. Lantur aris wenten caru ayam burbun ring natar. Ika uningan. Ige durus dana jeremangku. Lantur aris atur tiang majang ring ratuniang kala ring serati. Di tiang nunas mangde ngemargian mangkin pedudusan balik pisan ratuniang di tiang nunas mangde ngemargian mangkin pedudusan di tiang nunas sanai poli hamongan tenaga lanang sinoman di tiang nunas sanai poli hamongan jadi pacang makto sosolan mangde ngambil sosolan roh meriki aturan ring singgih ratu perande jadi pacang kepujain kaler ayab-ayaban di tiang nunas mangde wenten sanai munut. Ratu Haji Mita titiang lunas tuntun ini ilen pemargi nggih duane titiang neten nyengak saking mriki pemargi patah sekade wau ring surya ring lantur ring plinggih inggian margi pedudusan malih jebos ring surya ring plinggih lantur aris ring lumbung ring rareangon tapi ini guru dadi pengerajak lantur aris ring cari. Sampunang kepenyanglingan dumun nggih. Niki sampunang pengerekan malih jebos niki. Malih jebos niki ilen nggih niki dereng. Dereng greko niki. Yen prasito dados mriki sampun. Inggian sibuh pepe pedudusan sampunang rawahanen ring Banten Ageng bebagit Taman Pulau Gemal niko malih jebos. Dereng Ratu Prando ngastawayang niko. Nggih, ring caru raris. Sampun ngenten genar raris niku ring Panggungan Banten. Nggih, dua ning mangge ring Palatan kaping 3 malih jebos ring acara ngreka tawi ring nyangling. Titiang lunas sane makto ayawayaban durus ring sisi kelot Balai Pawedan. Nggih, mundur demun niko. Ring sisi kelot Balai Pawedan. Aturan ring singgih Ratu Prande dua neng jaga pacang kepujain ring idorin wau raris malih jebos mapailen.
Inggih, sampun durus makin umargi. Titian unas mangdo medudonan nggih nenten dados nyalip nika. Nggih sane makdo ajangan nika ping kalih samahan ring kelur ring sor. Nggih. Raris bebek, raris toyo kekeb. Nah, sekali nika sampun nenten dados nyalip malih jebos. Mangdo medudonan ed karya niki. Inian pemargi patas kadi wau titian unas tuaji mita. Sumanene tuntun nika pemargi ilen pedudusan. Malih pisan titian unas ring Ratu Haji Mita taler Ratu Haji Yudik tuntun jebos inggian pemargi titiang netan jingak saking griki mangdo medudonan panten mesalip nika malih jebos nggih inggian pemargi patas kadi wau Ratu Haji ring Suryo ngelantur ring Plinggih raris ring Lumbung ring genah penetagang lantur raris ring rareangon tapi ini guru dadi tapi nguntat ring Caru niko genahan dumun malih jebos duaning ring palatan kaping 3 malih mangge. Titian unas pengelisir griya. Metangi jebos kekalih ngemargian pengetasan jiwa. Oke, pengelisir griya lanang. Malih siki Ratu Haji. Titian unas matangi jebos. Nggih. Titian unas dene jero mangku pusah sira nyiki pacang dedunan tirto sane murup-urup nika nggih madu dedunan sepih kidik margian mangkin.
Pirengan speaker niki nggih nenten memargi ring penyanglingan. Nggih, pedudusan niki wanta rauh ring penetegan kemanten dumun. Niki sane ring biasa niki penyanglingan pesen nggih mandauning. Risa puput ilen pedudusan di Nunas genahan malih duaning ring palatan kaping 3 malih jebos mangge ring pangrekan utawi ring nyangling. Genahan ring panggungan Banten dados. Ratu Haji Yudik, Tirta sampun memargi sami, Tirta pemuput sampun. Oh kari sedang margi. Nggih durus margian nika nggih. Yen sampun puput pemargi Tirta wasuan sami di tiang Nunas mandung margian sesimpen. Dua yang sampun nika di tiang Nunas malih penglingsir griya. Sampunan melinggih. Nggih niki margian sesimpen dumun. Rauh ring penetegan kemanten dumun genahan nika sesimpen. Saking Suryo ring blinggih gedong genahan siki ring blinggih hagang manten. Laris ring penetegan.
Inggih titiang nunas sane polih hamongan jagi pacang ngayak bakti upakara ring surya. Mangdo sayaga nika ring ajeng surya. Duaning sesipen sampun umargi sami nggih. Titiang nunas terterag toyo anyar tabuhan. Mangdo sayaga nika ring ajeng surya dumun. Dagingnya nasab dumun. Bu. Ya. Sampun saya go. Inggih durus makin ayaban bakti pokaro sane wenten ring surya. Durus tane jermangku. Nggih, sampun nglantur makin ring sor surya. Gelar sango nglantur cakur nika nggih. Terus. Nggih, nglantur puputan nika ring surya, metabuh wenten Segan Agung mriko. Durus pekelingan dene jero mangku. Wenten Segan Agung nika ring sor surya. Nggih, makin mriki ring genah penektakan. Ring lumbung makin. Oh, ampura riki dumun. Ring plinggih sami riki ring ajeng. Riki mriki. Riki dumun. Riki majang kangge dumun. Ring plinggih sami dumun ayaban nggih. Saking riki kemanten. Nggih, terus dene jero mangku. Malih majang kaler, malih majang kauh genten. Mangdo sami kayun ngayaban bakti pakaro sane wenten ring plinggih. Nggih, makin nglantur menika ring lumbung, ring genah penektakan. Jantos demun. Dereng rawuh riko. Durus.
Riko dumun ring genah penektagan. Nggih, durus ayaban dike. Ayaban untuk Taman Pulau Gemal, durus. Nawag di tiang majang ring mekel becalang, Bang Doledang ngeranjing ke jeroan. Palebisan mekel becalang, Madoledang ngeranjing ke jeroan. Sukomo. Inggih, ngelantur mangkin ngayaban caru sanewenten ring natar inggian punika caru ayam burmun. Inggih durus sana jero mangku. Nggih, margian makin tirta nika sanewenten ring sangah cucuk ring caru kemanten kelasan nika nglantur aris metabuh wenten Segan Agung malih pisan dan jero mangku durus pekelingan Segan Agung. Nggih, margian ke pengelukaran Buddha ring caru. Titiang lunas dan jero mangku pusah metangi jebos, dua neng jaga pacang nginep dumun. Nginep ring penektagan. Nggih. Jebos kemanten mantu masindap manten ide, margian tirto penyidaban Rika Taler, wai bos malih jebos marungam wau raris ngampa, wau raris tedun Badarun ini Sri Sedana Taler Piranti sanewenten ring penektagan, jagi tedun ring kenah pesiraman. Atur tiang majering dane jero mangku sanewenten ring jeroan riki tarer pengelisir griya duaning makin nyinap dumun nutup dumun nggih
Manu mesinep 5 menit kemanten wau raris tedun ide bedarut ini dalar Sri Sedana. Duaning mali bos margi meriki ngelangtur raris ngingsah rike ring beji riki sane wenten ring meja tiang nunas dan jero mangku dados sampun metangi dumun nggih. Panten keni ungkul-ungkulin ring sane ngamong utawi ring sane munut mali bos ide bedarut ini lan Sri Sedana. Hatur pinitiang majang ring ratu idedane sinarang sami pemedak pemekasnya sinarang sami duaning ilian niki suwe kari nggih. Ilian suwe niki nyinap bido betaro dumun wenten galah 5 menit wau raris meli jebos ngampak wau tedun ide betaro mesirang nggih. Ngangtur laris ngingsah. Inggian pembaktiana karidoh niki sapunika. Usang ngingsah wau raris ngereka, usang ngereka wau raris radu prana mepuja malih. Nguningan minokadi penyanglingan ingin punika upakaro bakti bebangkit Taman Pulau Gemal. Wusan ngayap niko penyanglingan beli bos wau raris bebakti duaning sapunika titiang nunas mangdo masandaan rin genah rereh genah sanitis dumun nggih. Anggi nawagang ditiang matura matre majang relinggi dane jero mangku lanang istri serati desa serati banjar gerusang mesandaan rin jumujuk ke perantenan onas pice boge samatra mawali ditiang matur majang ring dane mangku lanang istri taler angge serati sami mandeledang mesandaan rin jumujuk ke perantenan onas pice boge samatra suksema. Wali wawane di tiang matur ring dane jero mangku taler serati mangde giliran puniki enten galah lunas pice bogo samatra dumun wawane di tiang matur ring dane jero mangku taler serati sarang sami mangde giliran iki lunas pice bogo samatra ke perantenan suksema.
Mawali wawanin di tiang matur majang linggih dane jero mangku lanang istri taruh serati sane nenten poleh hamongan menawi utawi poleh galah lengang lurus tumun jumujuk ke perantanan Unas Pice Boga Samatra ketian Unas mangda giliran iki diantukan wantah mangkin manten wenten galah tudurung pailen kelanturan iki. Atur pinun tiang, sane poleh amongan munut melih jebos ide betara nini taler Sri Sedana taler Piranti sane wenten ring penetegan sane poleh amongan niko titiang Unas sampunan masanaan nggih titiang Unas sampunan masanaan dumun duaning niki ngelantur nyinep ngelantur ngampak sapunika. Ainggi nawagang di tiang matur muali majang ring semeton sekotabuh pedang sio mandoledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan Unas Pice Boga Samatra muali di tiang matur majang ring sekotabuh pedang sio ledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan Unas Pice Boga Samatra. Ainggi muali wane di tiang matur majang ring Ratu Idadane keramo adat wane Sari Baleran wane di tiang keramo adat wane Sari Baleran Bangdoledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan Unas Pice Boga Samatra muali atur di tiang majang ring keramo adat wane Sari Baleran Mandoledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan Unas Pice Boga Samatra. Suksema. Oke, tidak nyelanggalah hari antukan sekadi penika pengentar iwau inggian jagi nadonan ida utara ini talar Piranti sanesiosan titian Unas majang ring pengayah ring kayangan desa bendesa adat lanang istri pengayah utawi jeru sapuh ring kayangan pusah dan jeru mangku istri kayang pusah Ibu Wahyu Mbah Sintia melantur majang ring serati desa ling 5 Banjar titiang Unas ngamadalan siki-siki serati desa duene ring suang-suang Banjar melantur ring serati Banjar titiang Unas mandang ngamadalan siki-siki teler serati Banjar duwe tur ring istri-istri Banjar Seri Tengah sakadi sani sobihan sakadi sane sobihan titiang rahina semangtuni majang ring Ibu Lehude Nyonya Wayan Adnyana Ibu Gus Danan Me Eka Bu Eka
Bu Yuni, Bu Diah, Bu Ana, Bu Nathan, Bu Naluri, Nyonya Gede Roni, Bu Esa, Bu Derendi, Tubiang Bayu, Ibun Gustirta, Ibun Tuge Gia, Ibun Sayu Saga, Ibun Ge Alena, Ibun Gus Deva, Ibu Ayu Nyonya Agung Utama Mas, Sarang Sati Banjar ring Wanasari Tengah Butut Dedi, Titian Unas Mandang Rahuin ring Jerwan. Ngelantur titiang matur titiang lunas sanai poleh hamongan ngoncang nggih mandor rawuh mriki duane Ida Betara jagi pacang kedun. Aduh tiang majang ring keramu adat Wanasari Tengah Banjar Sinoman sanai poleh hamongan ngoncang durus jumujuk ke Jeroan. Jagi ngawitin ngoncang. Titiang matur dalam ring keramu adat Sinarang Sami. Titiang nenten surut-surut unas saya hayah druwene. Risampun nunas boga samatra. Mangdoledang kertas bekas nunas punika genahan ring tong sampah ingke nyane waliang ring genah perantenan nggih. Sampunan sekadi kundangan glandak lentek midahan enten nunas titiang banget niki. Benten bulibek akeh rike kasaya gayang ring perantenan suksema. Ngelantur ajang ring istri-istri riantukan jagi nadonan di daftaran ini titiang lunas majang ring istri-istri Sinoman sane ring Jabo Tengah titiang lunas mandang aturan ayah pependetan majang kangin saking Jabo Tengah Kemanten malih pisan pependetan saking Jabo Tengah majang kangin ngelantur ring seketabuh tunas titiang ayah-ayahan duwene suksema. Durus juru tabuh kawitin tetabuhan duene. Titian lunas sanai poleh hamongan asap canang rantasan niki ring ajeng. Nggih, asap canang rantasan, canai kekale canang kurikep niki ring ajeng. Nggih, wau raris piranti-piranti. Nggih, asap canang rantasan, raris pasucian, ngelantur raris piranti-piranti nike. Nggih, piranti beras kalbasa, sepit semprong napi sepatu seluir nyane. Ngelantur raris urusan piranti sami rahu ring talenan wau raris penuntun. Wau raris dewon ini ngelantur raris gegaluhan. Ngelantur raris ring rambut sedana. Nggih. Sane makta asap canang rantasan mriki nah. Niki pirangan speaker nggih. Nika sane makta cane nika. Tapi suwun elingan nggih. Elingan api sanes poleh amongan pirangan raris pengenter sapunika nggih. Nah niki sampun ring ajeng pasapan niki ring dijeu. Pasapan titiang lunas Pak Yuda. Niki nenten meider, mari jebos riwusan ngingsah nyangling wau raris meider mari jebos nggih. Ngelantur niki jujur genah ring genah pengingsahan. Nintan Ida Betara ini nih ke nggih asap canang rantasan raris piranti wau raris Ida Betara penuntun raris Ida Betara seperti itu. Nggih. Sampun durus margi makin. Mriki. Margi aras-aras alon-alon titian lunas seko santi durus duaning Ida Betara sampun margi ngoncang durus. Boleh hamongan ngoncang durus ngoncang. Ini dawagan titiang ring keramu adat sarang sami sareng rekayangan puniki mawari titiang matur. Selanturnya ini Banjar adat Uwana Sari Blodan. Lanang-lanang dan ngoncang nih. Banjang ring Banjar adat Uwana Sari Blodan. Ledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan duene. Nunas Paice Boge Samatra. Malipisan Banjar adat Uwana Sari Blodan. Ledang jumujuk ke perantanan Nunas Pice Boge Samatra. Kalau nenten surut di tiang lunas saya ayah duene nyaga kersikan menekan di kayangan duene. Kertas bekas tunas punika genahan tong sampah melantur ingke kewaliang genah perantanan suksema.
Jaga bagus Sitiang Nunas. Nyarengin nih ring betat ini. Sehingga Ratu Pratne Titiang Nunas saliali duwene angin ngingsah Ratu. Cane mergi bakdo. Cane bakdo cane dikiling ya. Terbini di tiang, sana nyarengin ngingsah meli jebos, ri sampun ide tapini ngelantur aris tuniang dedukun Titiang Nunas ring penglingsir griya nyarengin ngingsah ngelantur aris ring mangku trikayangan. Meli pisan Titiang wawanin ide tapini demun ngingsah ngeraris tuniang dedukun raris tegek bagus lantur aris penglingsir griya nararis ring dane jero mangku trikayangan mado jangan mari jebos ngingsah inggian mari galih. Titiang Nunas sinden ngingsah nyangling sumanane metemang.
Atur didiang wajang relingi dane jerung mangku taler serati. Sane durung lunas pica durus dimujuk keperantenan lunas pica boga samatra. Gantukan dane mangku lan serati sane sampun lunas pica boga samatra sampun mewali ke Jawa Tengah. Didiang lunas sane durung durus dimujuk keperantenan lunas pica boga samatra. Semua. Kali pisan di tiang wawanin Ido tak pinirin ngelantur Raris Sekar Gadung utawi jegek bagus Raris pengelisir geria wau Raris dan jero mangku. Atur biuning didiang mewali majang ring ramo adat warna sari belodan lanang-lanang mandoledang dimujuk ke perantenan mas pica bogo samatra. Talar ngelantur didiang lunas majang ring ramo adat banjar abian lalang lanang istri mandoledang dimujuk ke perantenan sisi kangin kayangan duwene lunas pica bogo samatra. Mewali atur didiang majang ring ramo adat abian lalang lanang istri Jurusan lunas pica bogo samatra ring sisi kangin kayangan desa puniki. Talatan surut-surut didiang lunas ayah-ayah duwene nyaga kersikan menengkadi kayangan duwene. Bawarapan untuk menahang kertas bekas lunas punika ring tong sampah. Taler ngawaliang ingke punika ring genah perantenan. Ingin pepenetan bersanakan dumerin ke. Atur didiang mewali majang ring keramo adat banjar periukti lanang istri durus dimujuk ke sisi kangin kayangan desa duwene lunas pica bogo samatra. Kayang antre gede lagi. Mewali didiang matur majang ring keramo adat banjar periukti ledang dimujuk ke perantenan sisi kangin lunas pica bogo samatra. Banjar sinoman harap bersabar turut puji.
Sitiang lunas majang ring semeton alit-alit medang sia. Balik jebos gantosin puniki penabuh Wanasari Bareran jadi Mas Bica Bogor Samatra. Atur Didiang Majang Ring Ratu Dane Ramo Adat Sinoman Wanasari Tengah Sane nenten Pole Amongan Wati wenten iki ring Jabu Sisi lanang istri Durus Dumuna Nenas Bice keperantengan Sisi Kangin Kayangan Duene Pali pisan Banjar Sinoman dan nenten Pole Amongan Durus Dumun Nenas Bice Bogor Samatra Ring Sisi Kangin Kayangan Pura Desa Duene puniki.
nawak titiang matur majang ring juru tabuh mandeledang giliran niki riantukan dan wenten galah malih yadnya niki ngelantur memargi titiang lunas giliran lunas pece tari titiang lunas ring alit-alit endang sia mandeledang subin dumun kekirangan juru tabuh punika manda bersida giliran lunas pece ring ungkur sesama. Titiang lunas piranti sanes kari mepunut titiang lunas mangdo bakdo meriki nampaan meriki mangdo keni siratan doyo itu. Oke. Turunin yang tidiang ingin pilihan selanjutnya nih risampun bosan mesiram utawi ngingsah niko mider pisan guru dak sino pisan nggih rantur aris wenten pasaur mulai jebos titiang lunas sane polih hamongan mado saya ge nyaurin minukadi pitaken mulai jebos. Aduh di tiang majang ring semeton sane bertugas ring posko kesehatan jurus merarian dumun nunas pice boga samatra malih pisan aduh di tiang majang ring semeton sane bertugas ring posko kesehatan jurus dimuju ke perantenan nunas pice boga samatra suksema. Sampun. Nggih durus makin nggih. Baktian mau pamit ring Taman Beji cerita niki nggih pamitan ring Ida Betaro ini durus. Elengan pasapan niki sanai poleh hamongan munut Ida Betaro durus dedonan rin kelantur aris cane niki kalau tiang lunas manda wenten tedung tedung siki niki angin meter mangku pusah nggih durus. Titiang lunas karyangan margi dumun mundur dumun kidek niki nggih. Mundur kidek karyangan margi. Nggih. Mriki ring sisi kau ring ungkur gedong dalam niko dumun nggih. Niki sekali wau piranti asap canang rantesan dumun mriki titiang lunas wau piranti wau raris buruk penuntun wau raris Ida Betaro. Cingak niki sane makdo cane niki. Dumunan niki pasepan mriki. Nggih.
Dumunan mergi. Ring ungkur gedong dalam. tunjung biru Ratu makarya tirta tirta aning ya tirta Nggih. Durincane niki piranti-piranti nika, nggih. Beras kalbaso napija dangdang sami. Sapun telas piranti nika wau buruk penuntun wau raris sida betar. Dumadai ratu suwejo manglebur maloring bumi sekar gadung yo sekar gadung angrelan madori putih Cek. Sate makdo manik galih merah. yung biru Ratu Cek. makarya tirta Cek. Satu. aning ya tirta Cek. aning. Satu. Patukatanda somalo dumadai ratu suwejo manglebur maloring bumi sekar Satu. gadung yo sekar gadung Cek. angrelan madori putih telang petak tunjung biru Iratu makarya tirta tirta aning ya tirta aning panglukatanda Pagi nawagan tiang matur malih majang ring ratu idadane kramo adat sareng sami lanang istri sane durung nonas pije bogo samatra durus dimujuk ke perantanan si kayangan dunia nonas pije bogo samatra setiosan ring sane boleh amongan durusan sekar gadung Mergi pisan mantan. Mergi. Segan mergi bakto. Dalam peta tunjung biru Ratu makarya tirta Menang demun, meganyaran demun nggih. aning ya tirta aning panglukatanda somalo dumadai ratu suwejo manglebur maloring bumi Cek. Satu. sekar gadung yo sekar gadung angrelan madori putih Oke, sampun mergi pasap asap canang rangkasa demun mergi, ayaban demun mergi. Ratu makarya Dan niki menang kau demun. Niki menang kau, diko. Sana yang membakto beras diko. Beras paling ukur mergi makin. Terus mun mereka terus. Nah, menang diko menang. Terus panglukatanda somalo
Menang di koreng sisi kau dados. Piranti-piranti. Menglebur maloring bumi sekar gadung yo sekar gadung angrelan madori putih. Terus maju terus. Ngoyong menang dan midar Pak. Midar dan menang. 1, 2, 1, 3. Sampun. Berasa makin berasa. Ranjing. Iki sampun. Terus dunia. Ini berasa mergi. Mergi berasa. Mado pisan matakena dunia. Iko. Makin ukuran iki. Makin wau berki piranti makin. Sane nyuwun wakul niko. Berki. Berki. Ring ukur beras niki. Om Swastiastu. Jero anak lanang, sareng anak istri, sareng sami, cegek banget. Ane nabi jero nira mriki. Titiang rau mriki. Titiang saking Sidokaryo riantukan piragi titiang ring desa adat Wonosari kawentenan namun karyo musabonese ngendeg linggih utawi taur balik sumpah daler titiang saking Jatiluwih makte piranti balo bungkah balo gantung aturang titiang iriki ring pura desa Wonosari daler titiang saking Sarwo Genep titiang taler maturan beras, maturan ubi, maturan durer, taler pilanti sanetiosan, agen titiang nyangkepin karyo iring kayangan desa Wonosari. Taler titiang rauh saking kau, saking Sarin Buano do titiang ngerawin, meriki nedonin jagat Wonosari. Dumugi presiden aris karyo ngusabur ing Wonosari memargi antar. Tiga sepengaruh titiang nedonin jagat Wonosari ya. Nggih saya wakti mriki wonten karya agung mangken titiang tunas titiang mangken sepengrauh nampi jawenten sami tunas titiang lagi nyangkepin karya puniki mangno presida karya maki antar labda karya sedang ningdon jero lurus ngeranjeng jero lurus. Ini suksemo ratu suksemo. Ngiring aturan piranti balo bungkah balo gandung menawi beras sanetiosan ngiring aturan. Sane waktu wakul niki genaan niki nggih. Niki genaan ring genah hingsah wau nggih. Niki genaan dumut. Nggih, Ida Batara mriko dumut ring genah jegi pacang kereka. Jinah sane makna jinah pangrekoan sira niki. Oh niki. Mereka bakda. Dan niki jinah tios gepah niki.
Ngelantur mangken semeton sane bertugas ring seksi konsumsi turus lunas pijo dumun. Malih jebos manda dunas tiang malih hayah duene. Dan tukang ring sampun puput pailen ring jeroan ngelantur malih jebos angga griya muasana poleh amongan jagi lunas pijo boga samatra. Titiang lunas ring toje yude Rajah Busung iwau ring dijo kenan nggih. Rajah Busung iwau ring dijo megenah. Atur di tiang majang ring ratu hidadane kerama adat Uwana Sari Tengah pindah ke kerama adat Banjar Sinoman. Di tiang lunas sanes sampun lunas pice bogo samatra. Mangda ledang mewali ngeranjing kejeroan. Mangda semeton ruwe sane pole amongan ring jeroan persida giliran lunas pice bogo samatra keperantenan. Suksema. Taler ring seksi sound system lan dokumentasi mangda ledang giliran iki ngepahangge lunas pice bogo samatra yang tukan pailen kantun suwe puniki. Itu dia.
Titiang Nunas majang ring penglisir griyo tarer dane jermangku mangdo ngambil linggih makin nggih duaning jagi pacang astawayang mineka di bakti pokare penyanglingan kawi pengarekan. Titiang Nunas ring Pak Yuda kaler seksi pokare mandeng njet dupo nggih dagingin malih ring pliyeh sami dupo makin pliyeh sami daging dupo. Daler Titiang Nunas sane poleh hamongan iwau mapailen pedudusan. Sibuh pokok pengelukatan dalam pedudusan mando sayago rauh meriki kejeroan duaning jagi pacang mapailen ring bakti pokare nyangling utawi ring pengerekan. Ampura makin atur tiang ring dari jerumangku taler penglisir griyo majang kaler makin nggih majang kaler makin. Cek. Atur keling titiang majang ring semeton lanang sane poleh hamongan makta sosolan. Sekadi kau dari wau majang semeton lanang sane poleh hamongan makta sosolan. Utawi sane nganganin dados giliran ngaturan ayah dados semeton prajuru utawi semeton warga Sinoman Banjar Sinoman. Mangda siaga Riki ring Jawa Tengah makta sosolan. Dalar isi-isi duwene mangda siaga jagi makta ayaban pedudusan Sinoman talaring serati talaring panitia Titiang Nunas mangda siaga. Minapda sampun sayaga polisi griyo dan jermaku sampun sayaga nggih. Yen sampun sayaga durus pekelingan mangkin. Ilen rahina kari mangkin ingan punika penyanglingan itu nggih. Inggih durus. Titiang Nunas ring penglingsir griyo istri. Ratu Diang durus Marian makin pengelukatan sibuh pepok. Biang Mita durus
Tundun jebos margian penglukatan si Bapak Demun nggih. Si Bapak Demun iki ring genah pangrekan Ida Betara melantur Rades ring bakti pokare bebangkit Taman Pulau Geno. Ambilin siro sanai boleh hamongan makto bebek ambil iko rawan pilihan iko ring piranti sanai berkenah ring naktar ring nejo niko nggih. Niko pemargian pendudusan. Lanturan mangkin, lanturan pergi ring piranti ring mejo niko nggih. Inggih mawali di tiang matur ring pelisir griya para ring dari jero bangku dua ning sibu pepek pedudusan sampun margi niki ring panjanglingan durus mangkin kekelengan ingyan punika ayaban ido wenten ajangan yasa katur kaler wenten ayaban ageng menika di bangkit Taman Pulau Geno. Inggih durus.
Yening sampun puput niko kaping ngungkat pemargi niko ring genah pesiraman wau genah niko resisi baler weten meja. Nggih, niko genah piranti-piranti perhiasan niku. Jajan lunas dengan ejer mangku utawi sane boleh hambungan ketunan tirta pemuput. Oh sampun regi baca. Ini sampun durus makin dunian ayaban bakti pokare bebangkit taman Pulau Gemal ring panjenengan. Durus pengelisih geria dan nijar mangku nyarengin ayaban. Lantur mangkin ayaban ajangan yase. Talar wenten ring lumbung, wenten ring beli soang-soang, talar ring genah penyanglingan nika wenten ajangan yase. Durus ayaban.
pinageng nawang ditiang Melantur makin ngayaban bakti upakara pemuda Sinarang Sami. Durus dan Jermanku. Nggih, lantur mangkin metabuh wonten Segan Agung Ringsor. Durus dan Jermanku. Inggih pinageng awak ditiang Majang Ring Kramo Desa Adat Wonosari Sinarang Sami sanes sampun presida pedek tangkil. Ring raina sanes mungkin tunas ditiang mangkin kalah. Jaga Bajang ngelungsur pemerasito Pabio Kalo punika taler. Pemerasito Agung tunas ditiang Mandoledang rauh ke Jabo Tengah. Duaning ring Jabo Tengah Jaga Bajang ngiring ditiang Idodane Sinarang Sami ngelungsur. Pengarasikan langsaran Idodane. Mangde mesandaan. Bali pisan di Dian Lunas dan Seketabuh Mangde mesandaan. Riandukan sampun jagi ngemargian, pemargi ngelungsur Porayas Cikde Pebiakale. Melantur jagi ngaturang sembah Bangu Bakti di Dian Lunas ring juru tabuh Mangde mesandaan. Pisan di Diang Matur Majang Ring Ramo Desa Adat Sinarang Sami Tunasut yang Mandoledang makin Rauh ke Jabo Tengah Duaning Jaga Bajang ngelungsur Pemerasito Pabio Kalo Durmengalo Puniko Taler Pemerasito Agung Inggian sapuniko Tunasit yang Majang Ring Penglingsir Griyo Istri Puniko Taler Kairing Antuk Dane Jero Mangku Istri Tuniang Mangku Dalam Abian Lalang Puniko Taler Tunasit yang Mandoledang Iriki Sayage ngelungsuran pengerasikan pemerasito Pabio Kalo punika taler pemerasito Agung ring Jabo Tengah. Anggi atur ditiang Majeng ring Ratu Widodane Keramo Adat Sinarang Sami. Duaning jagi kemargiang niki Porayas Cite taran melantur jagi ngaturang sembah Bangu Bakti Mangdoledang Ratu Widodane Serami ngerara genah sanai becik. Lang saya gayang piranti jagi ngaturan sembah bakti suksema. Mapin awal kitiang matur ring Ratu Widodane Serang Sami taler sane wenten ring utama Mandala utawi ring jeroan duaning ilen minokading netegan beras ngingsah nyangling sampun puput kelanturan nantuk ngaturan sembah bakti duaning sampunika sedereng ngaturan sembah bakti jagi ngelungsur minokadi langsaran Ido Betara inggian punika pengelisan Pabiak Kale lan Parayasito genah nyane di ring Jabo Tengah. Duane ngasa punika titiang nunas Ratu Widodane Serang Sami mandu jujur genah sane wenten ring Jabo Tengah ngelungsur langsaran Ido Betara.
Oke, itu aja. Semua informasi. Aduh di tiang mojang ring keramo, senarang sami taler dan surut-surut di tiang lunas ayah dua ini maleje bos, Sri Sampun, Wosan, Muspe, yadin ngaturang sembah bakti, Mang Deledang, Piranti, Sanekangen, ngaturang sembah bakti, Mang De kegenahan ring tong sampah Sane Sampun ka saya gayang, suksema. Pinawak di tiang majang ring Ratu Niang penglingsir Gerio Ratu Ibu punika daler di tiang lunas Mandoledang saya rauh Riki jebos ring jab tengah jaga pacang ngemargiang ngelungsuran pengelisan pemerasida punika daler pemerasida agung tunasi tiang Mandoledang wenten rauh Riki siki nggih. Mapinawak titiang mawali titiang matur ing Ratu Idadai Serang Sami mados sami sauningen inggian pebaktian mali jebos wantah ping 7 nggih titiang lunas mando sayage inggian asap sekar taler kewangian suksema. Angge sampun sayaga sinarang sami. Sampun sayaga, yening sampun sayaga ngiring sarang sami tataang tangan, duaning dane jero mangku duwe jaga pacang ngawitin ngemargian toyo anyar. Durus tataan tangan sinarang sami. Nggih durus malih sasap tangan serang sami nggih sasap tangan duwe. Nggih. Ampun. Ayap mungkin. Ayap turun nggih. Oh niki wasuan ring dada serang sami nggih. Ayap ring dada wasuan nggih. Tunasi tiang majang ring Ratu Aji pinaka penglingsir Gerio Mang Deledang metangi kalih diri utawi tigang diri metangi jemun jebos nggih. Durus metangi ngemargiang tirta pemerasita pepayakala ring Kramo Desa Adat Sinarang Sami. Durus sayap turun mangkin dumun. Malih ayap turun nggih. Durus sayap turun malih.
Angge durus tataan tangan malih. Nggih, ngilungsur pengelisan dur mengalo nggih, durus tataan tangan. Ayah bring dada. Nggih. Durus makin ayah bring dada. Nggih, durus ayah bring dada. Nggih, durus sane mangkin durus ngiring maling tataan tangan duwe. Kiring di tiang jaga ngelungsur langsaran ida betara mekadi pemerasita punika taler sepisanan prayasita agung. Durus. Durus sayap munggah mungkin. Sarang sami ngayap munggah nggih. Tadaan tangan senrang sami malih. Ayam. Sampun, yen sampun ngiring sareng sami mangkin ngayap munggah durus sayap munggah nggih. Nggih pemerasita punika taler ngayap sepisanan iki ngayap prayasita agung. Inggih duaning sampun melungsur pangersikan utawi langsaran di betara. Menawi teu sampun sami ngambil inggih, taler sampun sami sayaga. Titian unas sering jabut tengah, taler ring jabut sisi sampun sayaga sami inggih. Inggih. Malih pisan ring jabut sisi sampun sayaga. Sampun nggih. Ini sampun ngiring becian linggih makin. Ningan kayun raris ukup. Wajib kade. Tiang. Dereng, jabut sisi dereng. Oh dereng, nggih. Yantos Bos.
Yang sampun ngiring becian linggih dengan kayun raring raris ukup tangan ping 3 ke prarai ke muka angga pinaka niasa jagi pacang aturan sembah bakti. Lantur raris bakti ka pertama untuk sembah puyung ulengan kayun ring linggih hidup yang widiwasa. Inggih durus semunga. Inggih tudun. Bakti kaping kalih mepiranti antuk sekar putih. Pangar canu bakti riling hidup taruh Suryo Raditya. Durus semunga. Inggih tudun. Bakti kaping 3 mepiranti antuk kuangen. Bakti ring hidup taruh ista dewata. Sana yang melinggo arcana iriki ring kayangan desa. Durus semunga. Inggih tudun. Lanturan malih pengobaktian mepiranti antuk kuangin. Ngastiti bakti ring hidup bertaruh Sri mangkin. Inggih durus munga. Inggih tudun. Lanturan malih pengobaktian mepiranti antuk kuangin malih. Bakti ring hidup bertaruh rambut sedana mangkin. Inggih durus kawitin bunga. Inggih tudun. Selanjutnya malih mepiranti antuk kuangin sekarang kep dados bakti pranamia ring hidup bertaruh sami ngelantur nunaswaro nugraha ring hidup bertaruh sami. Durus. Iya tudun, ayaban koen ike kepik sekar. Sumpangan ring rambut utawi ring karno punaka cihna warna geraha ring hidup tersami.
Kaping untat munggah sembah puyung bakti ring Sang Yang Acintia. Durus. Inggih, puput ilen pemuspan titiang nunas sering dani jermangku madudunan masupada. Patutne cakur sanedar sakur durus. Talor titiang nunas sering penglisir griya. Penglisir griya senarang sami titiang nunas madu metangi. Micayang wasupada ring pemedak sinarang sami. Titiang nunas ring santi jero santi juru gending utawi seka santi durus metembang nggih. Dorun diredon sanging dane mangku Mapinawak titiang unas galah ring jero santi dawaning titiang jagi pacang ngewentanan atur ring Ratu Dedane serang sami. Ampura doje Chandra titiang kilang galah bos-bos jagi matur amatra.
Awagan tiang majang ring radu hidadane sinarang sami muang pemedak sarang sami sane wenten dari kiring luhur kayangan desa Maleje bos titiang lunas rewusan ngelungsur wangsu pada lan bija sampunan dumun bubar mesandaan rin riantukan ngelantur jagi penglingsir angga kriya sane durung polih nunas bija bogo samatra jagi nunas bija bogo samatra krama sampunan dumun ngelungsur mesandaan rin suksema. Inggih, suksema Pak Esa makin tuaji mewali nyelang galah. Mapinawak titiang ring ratu idene serang sami doning ilen acara rahina kadimangkin ingyan punika negdegan beras tal rengisah nyangling sampun puput mali jebos titiang nunas ring perjuru adat soang-soang titiang nunas mangdo mali jebos ngelungsur warih utawi tisan ida batara riki bakdo raris ring Banyar soang-soang. Nah raris titiang nunas iriko wau raris kramo soang-soang Banyar nunas menokadi warih hide. Nggih, mali pisan ring soang-soang Banyar mali jebos ri sampun warihido rauh ring Balai Banyar utawi ring ajeng Padmosana titiang nunas mangde nepak kulkul. Nggih. Nika titiang nunas maru nepak kukul raris kramo soang-soang Banyar nunas warihido melantur raris bakde ring jero ring griya soang-soang. Ri sampun raris rauh ring jero ring griya soang-soang niku siratan ring pelinggih dumun. Nggih, ring pelinggih pemerajan. Ngelantur raris ring natar pemerajan, ngelantur raris siratan ring natar jero utawi griya, ngelantur raris siratan ring cari. Niko pemargi inggian warih Ida Batara. Inggih suksema. Durun tirta saking Nggih, titiang wawahin malik gede atur majang saking pengentar acara Ratu Haji inggian pemargi malibos kelanturan oleh Banyar Sinoman tala ring prajuru desa ring serati sinarang sami tala ring panitia malpisan titiang matur ring pailan maljebos ring pailan maljebos ring sampun puput mesandakan nika kelanturan pailan kemargian oleh Banyar Sinoman serati sinarang sami prajuru desa adalah ring semeton panitia sinarang sami semeton warga sanesiosan sampun kangkat melibos lungsur pamit nanging ingin lungsur wangi duwene alon-alon dumun mangda niki presida melibos meton ring jeroan ngepah punika mangda nenten sepisanan ngelungsur wangi upakara duwene sampunan dumun sedereng wenten warah-warah sampunan dumun nglungsur wangi aturan duwene suksema. Melantur malibos ri sampun puput nglungsur wang sepada majang ring pengisir tiang senarang sami dan jere mangku serati talar yang semeton rianggo prajuru sane dereng katuran titiang nunas malibos mande mesandakan rin jagi katuran Bogor Semata. Di sampun puput nglungsur Bogor Sumatera wau kelanturan inggian pailen sane selanturnya nih suksema. tirta panco dewa
Mapinawag titiang malih titiang matur ring Ratu Ida dan Serang Sami sane wenten ring jabo sisi utawi ring jabo tengah ri sampun poleh nunas wasuh padan ide puyung malih pisan pamitan rago suang-suang ngelantur aris medados sampun metangi nanging nenten dados ngelungsur nggih jantos mulai jeboh wenten malih hatur piuning ridat kalau napi dados ngelungsur wangi drwene inggih suksema. Yang Brahmo Tirta Pawitra Atur ditiang majang ring semedon seksi konsumsi risampun poleh nunas wangsu pada lan beja durusang mewali ring genah tugas soang-soang riantukan puniki penglingsir Rangga Geria serati talar sanai durung poleh nunas beja boga samatra sanai mangkin jagi katur galah nunas beja boga samatra mewali didiang ring semeton seksi konsumsi mangde mewali nyujur genah tugas soang-soang.
Atur pengending titiang majang ring angga prajuru desa istri. Sanai boleh hamongan jaging lungsur sesari ring canang meraka. Sanai boleh lungsur ring sesari ring canang meraka aturan kramo. Urusan dumun riantukan sedereng kramo Banjar Setiosan ring Sinoman jaging lungsur aturan punika. Lantur sesari saking aturan saking panitia majang semeton panitia mali jebosan jaging lungsur. Nika unian titiang sane pertama ring sesari aturan kramo Kemantan Dumun. Sesari aturan saking medal saking bendahara panitia nika panitia sane jaging lungsur susemu. Atur keling tidak majang ring sekau tabut ala ring sergemlung durung puput karya niki. Durung puput karya wenten karya kelantur meli bos. Ring sekau tabu sampunan kegilaan dumun. Berantukan ngelinggian manik galih dereng puput. Nggih. Atur keling titiang mangda keuningin senarang sami. Ingyan pailen netekan nyangling sane puput. Malibos kelanturan jaging linggihan manik galih sane ke nyangling iwau utawi kereka. Dadosna majang ring seka tabuh ngelantur mali bos tunas titiang ayah-ayah duwene mali jebos. Tala ring seka gemblung kenten pemargi mali bos. Sane dados mapamit ingyan warga Setiosan Sinoman. Setiosan sane ngamungin ayahan utawi pekaryan. Nika mantan sane dados mapamit. Nggih wonten nika demun presiden yang titiang matur suksema. Ainggi hatur titiang majang ring keramo adat Wanasari Baleran. Mangde yang subin mangkin iki juru gemblung tawi seka tabuh mudang sia. Amongan duwene durusan. Riantukan pailen karya kantun jagi wenten memargi niki. Atur pikeleng didiang majang ring ligedane jero mangku lanang istri menawi wenten sane durung nunas paice boga samatra durus jumujuk ke perantenan nunas paice boga samatra punika taler saha anggo serati menawi durung boleh nunas paice boga samatra durus jumujuk ke perantenan suksema. Atur keling titiang majang ring semeton ring baga perlengkapan upakara. Mangda siaga inggian warih manik galih sane kepicang ring prajuru Banjar suang-suang. Malis pisan uniang titiang mandeng rawin ring seksi upakara. Perlengkapan upakara mandeng rawin kejeruan. Mangda siaga inggian ngepah manik warih manik galih punika. Jagi kepicang ring suang-suang Banjar. Talar inggian wang supada ring suang-suang pemedak nika mangda siaga dumun.
Sedereng titiang jagi nyobiahan inggian warga sane jagi ngelungsur wangi upakareng lantur mapamit. Sedereng punika manda siaga dumun. Reng seksi upakara titiang nunas. Cek. Atur pikiring di tiang majang ring jero kelian. Jero kelian sinarang sami sahangga prajuru. Titiang nunas sekadi uningan titiang utawi sobihan titiang rahina dibi ring WA group talah ring speaker. Mangda siaga makta ingyan genah warih manik galih sane jagi kelungsur ke bakte ring suang-suang Banjar. Durus bakte ingyan genah menika ke jeroan. Majang ring kelian adat prajuru Banjar sinarang sami. Cek. Mali bos, majang ring jero klian, utamanya nih istri-istri, iko dados umbulin toyo anyar, warih manik galih duwe ninge. Santukan mangda sami warga Banjar duwene boleh ngelungsur. Mangda sami Banjar duwene boleh ngelungsur ring Balai Banjar. Elingan lanang nepak kukul di sampun manik galih ngerahuin ring ajang Padma Balai Banjar. Mali bos elingan nepak kukul. Majang ring Banjar Sinoman nika sorean mali bos. Majang ring Banjar Sinoman. Majang ring prajuru Banjar Sinoman nika sampunan mangkin bakta Balai Banjar. Sampunan mangkin nepak kukul. Riantukan Banjar duwene kantun ngaturan ayah ring kayangan desa. Ri sampun melibos puput ayah yang duwene kayangan desa. Wau bakta ke Balai Banjar, wau nepak kukul. Sampun nggih? Nggih, suksema.
Prajuru Banjar Priukti. Cek. Prajuru Banjar Priukti sane jagi poleh tugas ngelungsur warih Mandek Galeh manda digelis ngerahuin ke Jeruan. Cek. Angge atur keling di tiang majang ring semeton warga Setiosan Banjar Sinoman. Setiosan ring Banjar Sinoman taler Setiosan ring Prajuru Desa. Setiosan ring Serati. Setiosan ring Panitia. Dados sampun nglungsur wangi aturan duwene kejeruan. Kalpisan unian di tiang majang ring semeton warga. Cek. Setiosan Banjar Sinoman, Setiosan Prajuru Desa, Setiosan ring Serati, Setiosan ring Panitia. Dados sampun lungsur wangi duitnya kejeruan. Sukses. Ali titiang majang ring semeton Banjar Sinoman Wanasari Tengah Sinarang Sami sampunan mepamit malih pisan semeton Banjar Sinoman
Banjar Wanasari di tengah, sampunan mau pamit. Suksemo. Kami semeton titiang lungsur wangi dalam titiang muali matur ingyan pemargi karya sane jagirau ring tanggal 15 Maret ingyan pailen mendak pertimo mendak ampilan taler kesarengin mendak barong padi taler barong buah ingyan pemargi punika ring galah sore sawatara jam 3 sampun siaga ingyan punika. Banjar sinoman sane jagi ngaturan ayah ingyan pemargi pelen punika. Banjar priukti. Talar ingyan galah semeng. Sinoman sane ngaturan sodo rayunan nika Banjar priukti. Ingyan galah semeng ngaturan sodo rayunan. Ingyan pailen lantur galah sore mendak pertimo ampilan taler barong nika galah sawatara jam 3 sampun siaga. Ingyan jagi munut utawi negan barong padi sarang buah tunas sitiang ayah-ayahan duwene Banjar Wanasari Blodan ngawantu iwano duwene riantukan barong ke abot. Ika unian ditiang majang ring semeton sinarang sami ingyan pemargi karya sane jagi rauh. Suksemo. Titiang majang ring Pak Yuda, titiang lunas madorau ke posko. Mari pisan majang ring Pak Yuda, titiang lunas rau ke posko jebosnya. Duaning ngambil purana duyan ratu hidup rano kesiup. Oke, niki duyan ratu bila sanging niki. Sana wentar ring posko, suksemo.
Wali tidak matur ingin pemargi wareh manik galih sekadi sane sampun kesopihan saking Ratu Haji Kade pengentar wau ingin wareh manik galih menika kemargian dumun ring merajan ring pelinggi ring pekebunan duwene sampun enten lantur ring pekarangan lantur ring cari nika taler mangda kelungsur ring keluarga nika riantukan ke gede dados umulin toyo anyar ingin wasuan sekadi sane sampun nggih nika mangda ke wikanin tuninge majang ring semeton warga Sinarang Sami malibos ingin lungsur menika ring warga suang-suang Banyar durusan lungsur ring Padmo Bale Banyar rajuru duwin jagi nepak kukul malibos suksema. Dereng patu ingin tabuhan dereng nabu dereng ki dereng pelen riantukan kantun kredit ki ring jeroan warga saantun lungsur wangi perkara talar suan. Titian Lunas Banjar Sinoman sampun cek Banjar Sinoman sampun mau pamit sampun nang lungsur nggih sampun mau pamit Banjar Sinoman sampun nang lungsur sampun nang pamit saya duwine malih pisan Banjar Sinoman ayah yang duwine dereng puput.
Oke, Pak Yuda, bakter yang Jawa Tengah. Ngelandur mangkim pilen. Tidian unas ring sesi upakara mandor siaga ingin kena dulang-dulang pelingan dani jeremangku dua ini. Penglingsir nge, jagi pilen, jagi ngelingya. Landur tidian unas Ratu Aji Kade, ri sampun puput, ngelungsur bogo, tidian unas ngeranjing ke jeruan. Sukses. Ingin sekar-sekar titian unas seksi upakara. Sekar ring harapan dan jeremangku tala ring penglingsir griyo. Lanturan jagi pelen ngelinggihan manik galeh ring lumbung. Lantur Ratu Haji Kade ri sampun puput ngelungsur bogo titian unas ngerauhin ring jeroan. Suksemo. Cek. Istri-istri perlengkapan upakara titian unas kejeruan.
Itu dia inggian armada pengiring Ratu Peranda ke Siut sampun siaga 2 armada. 2 armada sampun siaga Gria ke Siut. 1 armada Gria Subamio sampun siaga sematan transportasi duwene. Durus meluncur. Waduh. Cek. Atur kalian titiang majang ring sematan transportasi mesanakan dumun rien riantukan ring jerwan dereng puput pelen nggih. Durusan dumun ring Jabo Tengah, Jabo Sisi, talar ring wiwidangan kayangan duwini. Sane ring jerwan jantos dumun. Riantukan jagi winten pelen malih.
Hatur pinun titiang majang ring sane pole hamongan. Iwau munut minokadi piranti-piranti taler munut ida betara nini lan Sri Sedana titiang nunas mandong ranjing kejeroan. Duaneng jagi pacang ngelinggihan ring lumbung. Malih pisan sane pole hamongan munut iwau ida betara nini lan Sri Sedana taler piranti titiang nunas mandong ranjing kejeroan. Duaneng jagi pacang ngelinggihan ida ring lumbung. Suksemo. Melantur ada setiang nunas ring penglisir griyo taler ring dan jero mangku mado pekelengan dua yang jagi pacang ngelinggihan ide ring lumbung durus. Iki dua neng sabun puput mendengar di pekelengan jika pacang lian di betara di tiang nunas dan di jero mangku metangi makin gih taler penglisir griyo. Gih di tiang nunas sanai poleh hamongan durus nampak di ke ring balai pawedan gih dua neng jika pacang munut ide betara. Asap menyan, asap rantasan, pesucian, canang sekali wau nih ke pemargi gih. Niki nenten midar ngelantur mantan nyujur genah ring penetegan yang budi ke ring lumbung. Titiang nunas mangku pusah mando sayaga mali jebos. Jagi pacang ngelinggihan. Taler sane poleh hamongan ngoncang durus ngoncang taler. Sinoman titiang nunas rauh meriki kejeroan. Kali pisan sinoman rauh meriki kejeroan titiang nunas tenaga ngoncang dumun. Cek. Angge hadir berkeling di tiang majang ring semeton Banjar Wanasari Belodan. Ingyan Rahina Benyang jagi ngaturan sodo. Ampuro. Ini margi mali jebos diko sekadi wau ring ungkur gedong dalam. Elengan asap canang radasan dumunan. Wawane di tiang Ampuro. Semeton Banjar. Urades piranti-piranti urades ide betar. Wawane di tiang Ampuro. Sane poleh hamongan Rahina Benyang ngaturan sodo rayunan Semeton Banjar Abian Lalang. Galah semeng sawetara jam kudus semeng. Ngaturan sodo. Sampun rauh ring ajang penetegan. Riantukan ide betara Sri Sedana rambut sedana sampun linggih. Ayaban dumun ke lumbung nggih. Wau raris linggihan ide betara nini taler ide betara rambut sedana. Wawani di dia riantukan. Wau raris piranti-piranti munggah. Wawani di dia riantukan sampung linggihan ide betara nini ide betara Sri Sedana. Dadosnya ngaturan sodo Rahina Benyang 95 sodo. Malih pisan
Uniang ditiang akeh nyane sodo sane katur ngawit rahina benjang 95 sodo. 95 sodo. Ngawit rahina benjang. Nika uniang ditiang majang ring semeton Banjar Abian Lalang taler sane ngelantur. Boleh giliran punika. Suksemo. Maju Jananu urdewane Terbina di tiang majang ring sekar sanat sekar gadung utawi jeget bagus di tiang nas madorau kejeroan. Agalias sampun madang daban sami angan sadulu sami pada
Angge riantokan sampun ngelinggihan di daftar ring lumbung. Inggian pemargi pailen melibos inggian jagi nyamuh. Inggian pemargi nikah riantokan keperluan tenaga kedik. Di tiang nunas majang ring prajuru desa, prajuru Banjar Sinoman, ring panitia menang dumun. Banjar setiosan ring sanek sobean di tiang wau, setiosan ring prajuru desa, prajuru Banjar Sinoman, serati talering panitia warga siosan dados sampun lungsur mau pamit. Dalar ring sekotabuh, dalar sampun puput Yahya Duwine Rahina Mangkin. Dalar ring juru gemblung, riantukan malibos jagi kemargian inggian nyamuh. Presida kemargian antuk prajuru serati sarang panitia Kemantan suksemo. Ngelandur titian unas majang ring semeton tim pebat. Riantukan wenten lungsuran gayah talar guling durus kejeruan. Wawanin di tiang majang semeton warga Sinoman setiosan prajuru desa, prajuru Banjar serati panitia dados sampun mau pamit. Setiosan landur majang ring tim pebat riantukan wenten lungsuran gayah. Durus ngerahuin ring jeruan jagi ngelungsur. Landur ring panitia, ring bendahara, sekretaris, taler ring seksi perkara sane ngenihan sesari wau. Durus lungsur sesari menika dumun. Majang ring semeton panitia. Majang ring semeton panitia. Majang ring semeton panitia, bendahara, sekretaris utawi bagian perlengkapan sane ngenahan sari, durus lungsur sesari menika dumun. Ngelantur inggian kenten ajangan yasa mangda kepah mangda wenten pengayah ring jeruang lungsur talar ring semeton duwene sandeng aturan ayah Rahina Mangkin mangda boleh kedik-kedik nggih jokot-jokot. Titian unas ring sesi penangkapan perkara talar ring prajuru Banjar Tengah. Prajuru Banjar Tengah sandeng aturan ajangan yasa. Durus lungsur aturan duwene talar mangda kepah ring jeruan pengayah duwe mangda boleh, ring semeton duwe talar mangda boleh.
Semeton ring perlengkapan perkara wesang lungsur sesari menika durus setor ring posko induk ring bendahara. Ari sampun durus semeton ring tim kebersihan durusan ngerahuin kejeruan jagi meresik. Napa nawang jadi kau umuman lagi.
Syekh ngawagan titiang matur ring semeton Ratu Idedane menawi sandeng ngambil radio udah dinate wau ring posko sampun puput ayah-ayah duwene waliang malih radio punika ring posko induk. Cek. Angge titiang jagi winten atur amatra. Majang ring semeton titiang penglingsir pemangku sinareng sami. Sedereng titiang lantur matur lugrayan titiang ngaturan pangastung karo Om Swastiastu. Majang ring penglingsir titiang sinareng sami tala sahangge semeton griya sanewangian titiang semeton prajuru desa sanewangian titiang dane jeremangku kayangan sinarang sami sanewangian titiang semeton prajuru Banjar pungkasane semeton Banjar sinarang sami sahangga panitia sinarang sami sanesis tenani titiang pinaka manggala pawarga karya reantukan pailen karya rahina mangkin sampun puput ngaturan sukses maning manah antuk ayah-ayah duwene sinarang sami sampun puput galah nyantos galah sore niki semeton titiang iring titiang ayah saking semeng pasika titiang saking panitia akeh kiwanganyane ingian ngenteran pemargi ayah-ayah duwene talar nyobiahan ngepah pekaryan punika. Lantur titiang matur sakadesane kaudari wau inggian pemargi ring pinanggal 15 Maret inggian pailen jagi mendak pertimo ampelan kesarangin antuk barong padi buah sane kekaryanin yuane ring Banjar Wanasari Blodan. Amawinan sampunika titian unas majang ring semeton sinarang sami mangda presida talan ngiringan nyangre inggian sinoman pailen punika Banjar warga Banjar Priukti. Angge awantah punika dumun presida unian titiang inggian pailen sane siosan talar inggian ayah-ayah duwene sane siosan titiang sampun nyobiahan ring klian adat talar ring grup WA sane wenten. Lantur sepolah palih wenten perubahan jadwal ayahan talar setiosan punika titiang jagi nyobiahan wali ritar kalau wenten perubahan jadwal. Angge wantah punika dumun presida unian titiang malih bos majang ring semeton prajuru sinoman talar ring panitia sing seksi perkara talar mangda wenten sampunan sami pamit mangda wenten giliran nyangre ring posko titian unas mangda menggilir rika
Ri sampun malibos ida ratuni yang didukun talar yang pengisir griya sampun muali mantuk wau dados mepamit. Malih pisan ri sampun ida ratuni yang didukun sarengin pengisir griya muali ke griya majang ring semeton prajuru sinoman panitia talar ring sati wau dados mepamit. Titiang nunas talar majang ring semeton panitia mangda wentan siaga talar magilir ring posko induk kesarengin semeton ring pecalang sarang rawan. Lantur titiang matur majang ring semeton pecalang sarang rawan sekadi atur titiang wau titiang atur rangsuk semaning manah atur ayahin duin senarang sami talar nunas agung yang pampuro keiwangan ngenteran talar seluirnyane saking panitia duini. Pinaga wasani ngatur sinap titiang antuk pramo santi. Om santi 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 om. Anggih suksema.